Annyeonghaseyo. Good morning, Kinchin. Annyeonghaseyo. Good morning. So, today was your 23 days to receive 50 pesos from Chocominim. Chocominim, kamsahamnida. Okay, kamsahamnida. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, kamalit na. Nag-exchange na mo? Yes, sir. Daraan. Okay. Replace each underline word with a synonym from the word in the box. So, since wala na akong i-box, above na lang. Okay, number 1, give mo answer. His uncle brought a birthday gift wrapped in price. Price? Present. Okay. Guwapo kayo ka. Present bito mo naman to gahapon. Gali. Asa man dito? Present bito naman ang gahapon. Ulo kung good. Naaw. Ay, wala na sila notebook. Ang upan. Ay, kinakain ka na po ba? Ika price? Okay, number 2. Ako siya. The fat cat could barely climb up the tree. So the underlined word is fat. Synonym sa fat kay? 3. Oo, may answer. Plum. Plum. Ay, plum. Okay. Ay, dali ko answer. Sugoy, bunin noy. Imo siya ipasensya? Check. 6 yan. Okay. Number 3. Ako siya. Manatok na. My teacher was happy to see me. Ako siya. Okay, Jim. Ha! Kini makasakto na iwan eh. Oh, Glad. okay. Stop yun. Glad. Kaya po ba sa tipan din? Okay, number 4. The painting had brilliant shade of Ako blue. siya. Junel. Hello. Ako siya. Ha? Ako siya. So the underline is brilliant. Errol. Number 4. Oh, number 4. Brilliant. This chair. Ako siya. Ako siya. Oh, are you? Ako Okay, bright. Brilliant kay bright. Owo. Owo man, hingon mo na mo. Bigyan na siya. Siyempre, kailangan din sila Sheena. Nandun sa dito. Okay. Number 5. The dog curl up below. Siya naman ni apple ba? Naman ni apple. Saan ako estudyante? L3? Batay kita mo ron. Kamu ko ron ay L3. Wrong ka number 6 daan eh. Okay, number 6. My dad knows a lot of Number 6. My dad knows a lot of funny jokes. Hilarious. Okay, hilarious. Thailand ka. Chico. Iwas, tuminiloy. Umungali ko naman. Saan ay mag-ibuhat, Em? Journal. How about you, Laika? Science. How about you, Syra? Ha? Journal gihapon. Yan, kumusta tong pagbuhat ni Mog sa Laysay? Humana? Ang tula. Manapod. Nagi, that's good. So, while si Tantan nagkaon pa, kamo pa'y pag-abot. So, mga dagko ni kinigrado sa next kuan. Uy, hapit naman din yung kuan niya. Okay. Nagmegi ko school trip. Oo, mga classmate dagko kay school. Namo sa science. Kamo ta ko mga classmate mga kanang ikan section pakli ano mo sa science class ba. Pero magkabantay mo nila kay wala i-confirm nila ba nga sila dali makasabi. Paano Na maginina na gyan. Pakli. Nami usa ka classmate nga nalag Paul classmate ni Gina pag grade 8. Nang magliso siya memorize ba magkanga-kanga ang anak ko biya ko. Iya bito nag-iingnan yung kabuko ba ni mo dyan po eh, kasi simple lang. Oy, kanang naay kanang bullying. Taro mo na nag-istorya kayo, misamot no nagbiga ko ano. Lagi, mawalang confident no.
Dapat mo, sige, kanang practice pag yun, gamay na lang. Bisag napagi ka ng sige, gamay na lang gid, gamay. Ani sunod, gamay na lang gid, gamay. Para gani mo yung, ay, gamay na lang, mag-practice pa lang gid ko. Noon sa naman na maurin, na puro naman tagisi. Grade 8 pa rin ako. Pag grade 8 pa din na nimo. Mao da, nag-recycle ka. Ka very good ba ni maurin ba? Nag-recycle sa notebook. Inanapod ba ya sa Jindi? Inangkuan. Sayang da kayo ba? Gipangkuan niya mga yarn. Kay kuan mo bitaw sa Jindi ganahan siya yarn kay kanang makuan ba? Ma-recycle lang uban nga katong napay ay katong wala na isuwat ba. Nakabuo gud siya tulo ka notebook sa iyang mga notebook sa unang grade 6. Carl John. 안녕하세요. Because you failed the Gugudan test during monthly donation, you need to submit at 30 times of multiplication. So this time you finish your assignment. And then I will test you. If you pass this 10 random question, so you will continue to join in the study room. All right? Yes. 8-2, 16, 3-9, 27, 6-4, 24, 3-7, 21, 4-3, 12, 7-4, 28, 8-6, 48, 3-5, 15, 4-8, 32, 7-6. 42. Okay, good job. Haseyo students. For tonight's activity and exercises, you're going to make a gratitude jar. So get a jar or container and decorate it with colorful markers or stickers. So each day, write down one thing you're thankful for on a small piece of paper. Fold the paper and put it in the jar. At the end of the week, open the jar and read all the things you've been grateful for. So, in Bisaya, maghimo mo og mapasalamaton nga jar. So, kana nga jar, inyong i-designan, inyong i-decorate. Okay, coloring materials like that, construction paper. So, inyo nang designan. And later on, you will write a thankful message. Unsa man ang mga butang nga inyong gipagpasalamat. Okay, nakasabot ra sa atong activity karon? Yes. Okay, very good. So, nagunsa man ka dira Algin, okay, nagkuha ka og coloring materials, construction paper. Sige, pag-start na mo sa paghimo sa inyong activity. Okay, please show group of Jillian May and Sophia your gratitude jar. Okay, please show, ipakita. Wow, very good. So, pink color. How about the boys? Wow. So, group of Algin, Prince, and Jad. So, you know already the drill. Put a gratitude letter. Okay, so put it in a small square and write down your thankful message. Very good. Clap your hands for your good work and job well done tonight's activity. Bye-bye. Bye-bye.